محبت رسول عشق رسول کے حوال چھتے متعدد علماء کرام نش تبلیغ تواز بوجھتی بوزن تے روزو اور اللہ تعالیٰ دین اس بوزن توفیق اور بوزن پر دین اس خاص کر عمل کرن توفیق یہ پجیسی گوڑ نقشی کت دلس اندر کریں اشتی پجی پنن زندگی تتے کٹ گزارن تتے کٹ پکناون تتے کٹ تلن تراون یت کٹ تل ترو صحابہ کبارو یتکٹ تل ترو تابعینو یتکٹ تل ترو تابع تابعینو صلف صالحین اولیاء کاملینو سانو بزرگو تو سانو علماء اہل سنتو یتکٹ تمو زندگی گزار تیتے کٹ پجی اشتی پانی زندگی گزارنش کوشش کریں کیا جی تمو یل زندگی تیمی آئی گزار تیمی مطابق گزار تمن کر پروانک آبادی آزادی ہن پروانک دستار آتا ذات پاک حضرت اللہ کامیابی ہن دستار کو رخ آتا ذات پاک حضرت اللہ فلاح کامیابی ہن دستار کو رخ آتا ذات پاک حضرت تو کاتو سوس کرن اس پجی یم بزرگ عشق رسول اسمن مگن محوچ تمن بزرگانی دینن تمن اولیاء کاملین سید پجیش پنن تال میل تھاون تمہیں حقنی عشق چھ وات تے عشق کی راز کھولت تمہیں حقنی عشق چھ وات کھولت تمہیں حقن وات نیت ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام خاطر چھ ضروری محبت اس پنس امام کا مانن ام خاطر چھ ضروری عشق پنن کا امام زانن پنن کا رہبر زانن پنن کا رہنما زانن یس اس واتنا در دربار ذات محمد یہ نبی سن دربار من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ یہ چھ دربار ذات پاک حضرت کاتو سوس کرن صحابو کبارو کمی آئی کر نچھاور پانن پان در دربار ذات محمد بوزنی خاطر شاہ سہری تیار امام مسجد میں کیا متعدد صحابی کبارن ہن تو انس خدمت اسمن ناو تھو مگر میں دب اگر پانن پان چھ واقعی زندگی اندر گزارن تل گزاری تتے کٹ ات کٹ گزار سیدنا فاروقی رضی اللہ تعالیٰ تتے کٹ ات کٹ گزار سیدنا عثمانی رضی اللہ تعالیٰ تتے کٹ ات کٹ گزرو سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ات کٹ دیگر صحابہ کی بارو زندگی گزر تتے کٹ شاش درس میرن او انسان اگر کامیاب تے کامرانی چک دنیا اندر یتھن لبن تیل پک تیت قدمس پٹ تیل پک تیت نقشس پٹ یت پٹ پک مین صحابہ کی بار بے پک جناب محمد ولی بوجھو تاجدار چو کتاب کرن مینو یارو مینو صحابو مینو پروانو مالی چھ ضرورت مالنیو در خدمت محمد رسول اللہ سیری یار نیرن نبی سنچ آلو نبی سنچ صحابہ ما روزنہ تھالوس پات صحابہ ما ورطاون غفلت تھالوس یہ صدبہ کھوکھلا دعویٰ کرن ہم عشق نبی والے ہیں ہم عاشق نبی والے ہیں اشی عشق رسول تھون ہوئے مگر یہ لش ترازوس پر پنن پان چھنا تراون اما وطنن چھاکن اچھی من اس کھوکھلا لبن بون کل اسی عشقوک دعویٰ اسی لبن یمن ہور کل لبن تچے زیرو بٹا سناتا ہی والا بنا تچن ونش اخ زج دی عشق کا حاصل گومت یس عاشقن حاصل گو جس عاشقن حاصل گو یل تاجدارو یہ خطاب کر صحابی کبار در یتم سرفہرست صحابی کبار سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یم تدرے فاروق اعظم چھ بات بات سوچن آج دم سیدنا صدیق اکبر برہ گسنا آلو کم کر جناب محمد ایلدارو آلو کر مینو یارو صحابو مینو پروانو مالی چھ ضرورت مالنو در خدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سری یار نیرن مالن خاطر مگر یمو یارو مجھ سیدنا صدیق اکبر تیاسن فاروق اعظم تیاسن یم دنوئی نیرن فاروق اعظم چھ وقت وی سوچن آج جمن ابا بکر صدیق اس عمل مذبرون گسن کے فرماؤن فاروق اعظم چھ کرواتن مالا چھ زیز کرن اور مال چھ پنس ایالس تھون اور مال چھ واتناون در خدمت محمد رسول اللہ مگر یا پوچھ عاشق رسول سیدنا صدیق اکبر
ام تہ سودا کورمت جانس تو مالس عیالس سارسی کائنات سودا کورمت جناب محمد امس ما پائی بہ کمس ذات سہ سودا کرن اما بہ کمس ذات ونان آز تراون پت آز دمس نامن برو گھسنے کے فرماون سیدنا صدیق اکبر تہ مانن فاروق اعظم تہ مانن فاروق اعظمت نبی فرماون او میانی یار ون میانس دربارس من کیا اونت فرماون سیدنا فاروق اعظم چارز کرن محبوبہ مالس کرم زیت اور مال تم پنس عیالس نصف مال زم چن دربارس من مگر تائیدار چھنا ژکہ فاروق اعظمس تہ آون وچ محبت کمی آئی چھ کرن سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظمس فرماون پچ تائیدار ابا بکر صدیق ونن او ابا بکر ون میانی یار میانی پروان ون میانی دربارس من کوتا مال فرماون صدیق اکبر چارز کرن محبوبہ سوری مال از انم چنس خدمت من یا رسول اللہ نازل سلطان تو سلطان چینس دربارس من محبوبہ حضور فرماون میانی یارا عیالش روزی نہ فکر کے خاندار نیز روزی نہ فکر کے اولاد نیز روزی نہ فکر کے پنی من رشتہ دار نیز روزی نہ فکر کے درس محبوبہ میں تو چینی فکر میں تو چینی فکر میون سوری پمال دی جان چپیٹ کرم نچاور چپیٹ کرم قربان ونچ میانی عیالک میانی رشتہ دارن میانی اولاد ذمہ دار جناب محمد رسول اللہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس محبوبہ میں تو چون خیال مینس عیال چون خیال تھون وول جناب محمد تمن ہن کھاناون چاناون تمن روزگار ذمہ داری چون ذات محمد مگر یہ وہی مجھنا کی یار امس ناو چاسن ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چھو ساسن ابو عقیلی رضی اللہ تعالیٰ دون انجن گوشن ونچی چی آواز واتن تلم میانو یارو نبی آچو مالکو مطالب کرن تلم مالنیو در خدمت محمد ابو عقیل انصاری کری تراول نظر یہ نا چل تیود پڑ امیر صحابی آسن یا چو گریب آسن میانو جوانو یا چو گریب صحابی آسن یہ چو گرس کل نظر تراول وہی گرس من نا چل تیود مالا آسن گرس من چل تیود جائداد آسن یوش محل نبی سن دربار انہا مگر امچم ساتر اراد کرمت نبی سن آواز وطم کوشی مبار کرنتان یہ تس کالس نبی سن دربار مال واتناو تی تس کالس ابو عقیل انصاری کیا چیز تناول کرن تی تس کالس گر واتن یہ تس کالس نبی سن دربار مال واتناو فرماؤنی چگری نبر نیارن اتے چکر پد کرن لچن بڑی منو اتے چکر پد کرنی کیا خطر دمن گر پد گر چنتن موجبن وائی میں ونونا کوس مچ گرس مز کام بکرس کام میں دی امی کامیون ماوز بواتناو سوی ماوز در دربار ذات محمد رسول اللہ دبن پکن پکن چو گسن پکن پکن چو گسن دبن اتی چواتن اکیس یہودش نش کوت یہودش نچواتن مسلمان سے چواتن کے مگر یہ صحابی رسول حسن امچو نبی سے نشکا حسن کرمت امچو تاجدار سے سودا حسن کرمت دبن ایلواتن کوچو یہودش نش ادیچو یہودش فرماون او یہود میں ونکنا چمچے کیا کام بکرائی چا کام میں دیاک تم کامی ہن ماوز میں چو مال واتنا ہن در دربار ذات محمد رسول اللہ یہود چل دبن او نبی سن عاشق نبی سن پروان او صحابی او شخص کیشن پروائی گرس من چھ اس کام میں چھ کام پروائی چون کے بدیمئی مگر دوہ چھین کام دوہ چھین کام ذکر کا یود برداشت سنے 10 رپی چک مسجد دن خاطر تیار ذکر خرچہ وقت مولو 10 رپی ساس ذکر خرچہ وقت مولو 10 رپی ساس ذکر خرچہ وقت نبی سن میلاد اس پر خرچہ وقت رپی 3 ساس سنے نبر چکنے نیارن گستاخی کر
چنہ یہ مکلن چنہ بدعتک تو کفرک تو شرکک فتوی مکلئی تھی چکے صرف کفرک تو بدعتک فتوا لگاو ثت خرچاوک رپیس ثت دک نبی سن وات مز رپیس 2000 وچ عشق کیا ہو صحابہ کے بعد کس قرآن چھ ونان پنی زندگی لائیو دعوس پہ دین اسلامس کرو آبے تم دپان گوڑن پان پن پان بچائیو یل چھو کیا چھن پرواہ اسلام چھن یوت تشدد یھان کے اسلام چھن یوت اکس انسان تکلیفن من مبتلا کرن خاطر تیار کرن کے بلکہ اسلام چھ یھان یوت چاسی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یہ سچے وہ سچے پانچن وقت نمازن چمچی طاقت پانچے وقت کر ادا چین ضروری نفل کر سا ادا یہ چھن ضروری پانچے وقت نہیں کر رہے مگر اگر طاقت چی نوافل روزہ سا ادا کرن طاقت چی پروردگارن جتو تہجد چھک ادا کرن کار ادا مگر دون کے ترین دون کے ژور میں دو مکلک بیت تھی لا یکلف اللہ نفسا الا یوت ہکک تتی اسلام انچن کنجے زیادتی اشنیمی تشدد اشنیمی صحابی رسول یہودی سونن اے یہودی کے جن پرواہ میں ون کام کیا مگر میں چھ ضروری واتنا ہوں نبی سندر بار مال یہود چھ زوانن دبن چھ دون چھین کام چھے راتس مگر کام کیا چھے مینز باغ چھے آب برن کیا چھی مینز باغ چھی یہ کر مگر کلو چھی نا بنن کے ناگو چھی نا بنن کے بلکہ کیر منچی اکھک بالٹین ڈول کھانن آپ ام پچی سے اکھک ڈول تو اکھک بالٹین تراؤن مینز باغس ام کے ذریعے چھی میون باغ سراب کرو انہی یہ کتا سخت چکام کن سال چھ بے راتس کام کم سی کہری منچی آب کھاڑن یہ آب شی تراؤن کت باغس امی سچی میون باغ سارا آب کرن یہودی فرمان یہودی اتیارس کرن صحابی چیزیون فرماون او یہود کے چون پرواہ یہ کام کرنے چون نبی سن عاشق تیار بکر یہ کام کیا چون پرواہ دبر رات چیئے صحابی رسول یہود سن باغ سراب کرن آب سن یہ چو باغ برن آب رات چو آب برن صبح واتل یہ چو یہود سن خدمت المواتل او یہود چون آب چون باغ کر میں آب سے سراب بندی تم رات مزور میں چواتا ہوں سو مزور در خدمت محمد رسول اللہ عشق چھسنا پیار چھسنا محبت چھسنا یہ کیا معنی چیز زندیات خبر کتا دلیل وہ ضروری نہیں چھین موکر پنن پان بولا اک داؤس وہ یا چھو بدت وہ اینا مون اسلامن وہ اینا چھو شریعت مانا مگر عشق رز راگ خوجمت عشق رز آمت کھولن امس ما چھو کھولنی ضرورت امس ما یہ نونت مستی ہوئی تھے اتما چھو نوکت امس ما یہ نیم چیز بلکہ چھ محبت نبی اسم روزن پنن جان پان سوری کیا خرچاوین دبن تویت دبن میں ناز کرن کی ہن دبن یہودی اس نجن واتن یہود چھ تلن زسا خضر یعنی ون دبن 4 کلو خضر چھ تلن یہودی تو صحابی چوال کرن ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو یل 4 کلو خضر تلن فرماون دبن اچھ زیز کرن 2 کلو چھ پنس عیال استاون 2 کلو چھ واتناون در خدمت محمد رسول اللہ سمجھ جو کا مگر شو غریب آسان کیا شو آسان شو غریب آسان بے انتہا غریب تو ایش آمد سمجھ مت واقع ستی کے میں آئی اوشی غریب یہود اس کریم رات اس کام یہود اس مسلمان اس کے یہود مگر عشق جنون اوسس ہمیشہ نبی سن دربار ضرور مال واتاون دبن زیلی سکلن زکل ویالس زکل واتین در خدمت محمد حضور علیہ السلام جو پنن یارن مز حضور علیہ السلام جو پنن رفیق اندر یم جو میں گفتگو میں کلام دبن اسناس من گئی سلام ابو عقیل انصاری آؤ در خدمت محمد تو تھی توجہ میں کن بن تاجدار دی جاؤ سلام کرن تاجدار کرس علیکم سلام اجے فرمونس ابو عقیل انصاری ون کیوں کرنے آنکھ میں نے دربار ازمت دنس محبوبہ میں ہونی محبت اکمال میں ہونی اخلاصان مال میں حضونی مزور کرن یہود اس اوزز واللہ مزور کرن رات اس کرمس محنت پتا زون میں چہنس خدمت ازمت مال محبوبہ مال کر تم پنی دربار قبول
مگر حضور فرمان او ابو وکیل انصاری کیوں مجبوری پہ سے غریب ہو کیوں مجبوری پہ یوں جس کام کریں کیوں مجبوری پہ مال آنیں میں اس دربار اسمان یہ دے سیدنا صدیق اکبر تیوز یہ دے فاروق اعظم تیوز یہ دے دیگر صحابہ کی بار تیوز مگر ابو وکیل انصاری عرض کرر محبوبہ یل چونی آواز پنین کوشن مزوت یل چون آواز پنین کوشن مبارکن مزوت قرار کتیا زاو چونس یارس قرار کتیا زاو چونس یارس قرار کتیا چونس ربیقس قرار کتیا چونس عاشقس اوہی موجبن از کرمیس محنت یہ مالن میں چونس دربارت من محبوبہ یہ میونی لکٹ مکٹ توف کریو پنی دربار قبول اب سن لینا یہ چنا عشق رسول ام کرنا محبت اسمن جی کام ام کرنا عشق اسمن جی کام ام کر کمئی مگر نبی وچوز گوڑ کیا چوز بدلے دیوال تاجدار فرمان میانو یارو میانو پروانو تلا ابو وکیل انصاری سنم خضر تلیو بڑی انہیں محبتن ابو وکیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنم خضر تلیو یم باقی و صحابہ کبارو خضر شنائمین یم باقی پانت شنا کمین خضر سے جمع ابو وکیل انصاری سنیم مز ام توفو مز کڑیو ززت ترہ خضر جترائیو باقی پانن پہ محبوب آئیم سید کیا کچی محبوب آئیم سید کیا کچ ابو وکیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خضر تراؤن سید نا ززت ترہ خضر کیا باقی پانن پہ تراؤن تمنک امی اون محبتن امیون اخلاصن امیون اشکال امیون میں نسمہ بدن من امی خرچون نبی سنی لول تبنس امو جبن تریون باقی امین بنن بیٹ کیا ذکی یکر خدایان قبول میں کرس نبیان قبول ام کے پاس کر پروردگار ہمن باقی بنن تی برکت ام کے ذریعے کر پروردگار خط مال سے برکت اس ابو وکیل انصاری نے لکٹ مکٹ توف میں اس خدمت اس دبوز میں نے ماں بابا اس نے چی وریا سکن نبر نیرت اس نے اکن وریا سولنا جلوز کرت مگر آخ دو جسو دو یو چانی محبت من چھ نیارن چانیس لولس من چھ نیارن اچھ دبن آشکارا آبائے آشکارا آبائے صورتن مت ساوئے صورتن مت شس محمد ناوئے یار گچ ہو قلت کنزل آوئے قلت کنزل یار گچ ہو بڑی بڑی یار گچ ہو دی صورتن مچاوئے صورتن مچاوئے یار گچ ہو یار گچ ہو تب دکچی محبوبہ یوتی ورن عاشقو پارا کوچ باز عاشقو پارا کوچ باز اد چھونا میلاد خیر اد چھونا میلاد خیر خوشخبر وطمت خاموش ہے خوشخبر وطمت خاموش ہے اد چھونا میلاد خیر بڑی بڑی اد چھونا میلاد بشیر اد چھونا اب ماں بابا ساچی وانا یودی دب تھن پیون سجد ترو دعا مگان او سوئی رحم کری سے امت کے سال از چھولال رحم از کری سے امت کے سال از چھولال لاد از چھولال
گو صحابہ کی بارش امی آئی پنن پان نشاور کرن در خدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی برور پامت بگیو پنی مالک پنی جانک مالک سمجھن صحابہ کے بعد لگتے پائکن صحابی کے صحابی رسول خلیفہ سوم سیدنا عثمانی بڑھ بڑھ رضی اللہ تعالی فرمو امس تاجدارو دکن اگر میں تجی کوڑے آسان تجو ہے کراک نکاح سندر عثمانی گنی سوا امی آیوس شان فرماؤن تاجدار نشاہ واق صحابی اک دہیتی صحابی آو اک یار آو گریب صحابی آو کوڑی مول کیا ہو نبی سندر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا محبوبہ یل چنشت کا سائل آسیمان سنا جن کھل کرن ایل حضور علیہ السلام ان درباری صحابی ون یہ کوڑی مولی ون ادھی عرض کرن محبوبہ ون مئی پات میں چھ کوڑی نکا میں دیتوں کیا موز کیا رفی کیا مال دیتوں درم دیتوں دینار دیتوں یم کی وجہ سے پنن کوڑ بنا خوالان کوڑی مولی زان کوڑی مولی سنس کا در کوڑی مولی زائنی ایسا سمجھتا رہا کوڑی مولی زائن کوڑی مولی سنس کا در تیتا کوڑی ہنس کا در خاص کر کوڑی ہنس کا در اور کوڑی مولی چھپانا محمدر یم کوڑی مولی تیمن میں ان طرف مبارک تیمن میں ان طرف مبارک حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ المرتضی فرماون تمن خوش قسمت چھو سو انسان خوش قسمت چھو سو انسان فرمو کہ یہندس گرس من گوڑنش کوڑ چیزیں حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم غالباً فرمو پروردگار العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام دبن پروردگار ربا یلتی بندہ سے چھونا محبت کرن نا تیمس کیا علامت چھو کرن تیمس کیا چھو عطا کرن دبن تیمس چھو کوڑ کرن عطا بڑی ونیمو اچھا سائرنی کوڑی اللہ تعالیٰ سوجن سائرنی انشاءاللہ فرماون دبن موسیٰ علیہ السلام دوست خدایا بے دبن محبوبہ اگر توی پنیس بندہ چھو لاغن تیم خود زیادہ محبت کرن تل کیا چھوز کرن دبن تیمس چھو دویم کوڑ تی عطا کرن تنس خدایا اگر تم خود زیادہ چھو محبت کرن پنیس بندہ سی توی کیا علامت تیمس مز کرن توی کیا ستراون تیمس اندر تیمس مز کیا علامت تم تیمس چھو تریم کوڑ عطا کرن ذات پاک حضرت وہ کوڑی مول گشن پنی جی پن پن کم ترین سمجھن امیش وقار امیش بلندی امیش عظمت امیش شان در دربار ذات پاک حضرت در دربار ذات محمد الگر جی ہوئی کوڑی مولا حضرت میش کوڑ نہ خوالین میری تو مال کے بواران پن کوڑ نہ سمجھے جو کہا پنی مال کت کڑے صحابے کے بعد پنی جان کت کڑے صحابے کے بعد نبی علیہ السلام اسمائلک سمجھے نبی علیہ السلام اسمائلک سمجھے فرماؤنا تی فرموز تورٹ نبی علیہ السلام فرموز او منشن سائلی ونوالی نیرگس خلیفہ سو سیدنا عثمانی تریم خلیفہ سیدنا عثمانی نیرگس سوچ عثمانی گنی سوچ پروردگارن گنی بنومت امیر بنومت نیرگس دبل بسوز جناب محمد دبل بسوز تاجدارن میجی تو مال کے بوالن پنن کونک فرماؤنی غلام چنیرن عیسائل چنیرن عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ نسن دربار عثمان واتن دبن یوتی درواز استلواتن عثمانی گنی چوسن امساتن غلام ازدانتن چوب دیوان بیزتی کرن کٹ پڑاسن بیزتی کرن دبن چیز تکیہ زوج سویت زیاد پامت خبر یور کے چھو ونن تھی سوت سوت کیا زیادہ پہم ایسا برونٹ کا دم سوئیں گیا لالٹینش مچون یاد لالٹینش تمن ایسا تم سوت آسن پتش کھاڑن تم ہم چومن وغیرہ آسن بے تمن ہر کنیل کھاڑنش عثمانی گنی اش پر لائنی میں شکیا چھت زیادہ زاجمت اگر کم پامت زاجت اش پر تیگا شاہ اتفاق اش پر تی نیرہ سوئن کام دبن غلام جو سوچن دبنی کو سویت سوچ زیادہ زانش پر چلائے میں کیا کریاتا میں کیا دی میں کیا مال دی جو واپس یون در خدمت محمد بڑی منیو خوش قسمت چھو پروردگار چیش نبی سندر بار سوز ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ اچھو خدایان جتمن نبی سندر بار اچھو خدایان جتمن الحمدللہ اچھو خدایان نبی سندر بار جتمن یمتیز خطا یمتیز غلطی شکسن اچھو نبی سندر بار پیش کرن مغفرت چاہتا کرن ذات پاکی حضرت دبنی آو در خدمت محمد
حضور فرموس غلام گوخنا سائل گوخنا محبوبہ گوست مگر میں حض بناز حکس بوڑی تمس ونس تاجدار ونس بیگس بڑی منی محبت تو یہ زن شنگت آسان نبی سن کت چلن نبی سن کت حضور زانن عثمانی غنی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا بوہلن عثمانی غنی کرن کیا اس تاجدار علیہ السلام زانن تو یہ غلام بے دبن سگس اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود بڑ غیب چھو خدا چھنا بڑ غیب چھو یل نو سوئی چھپیو پر نبی علیہ السلام وسیش پت کس غیب چھو کائنات اسمز یس نو زانن چھو محمد رسول اللہ نازمیشن باسان تو اشان کہتانا سمجھ کے بڑ غیب کیا چھو آدم آیا اللہ کو دیکھا نہیں ابراہیم آؤ خدای وشمت نا عیسیٰ اسماعیل ادریس نوح لوط ایم تی پیغمبران نظام آئی ہر کوشمون الذین یؤمنون بالغیب ہر کوشمون ایمان بالغیب اس پر مگر ول تاجدارو محبوبان ونن انیون ایمان کمس وحدہ لا شریک خدایس ذات پاک حضرت مانیون سجدس لائق ذات پاک حضرت بس رجوع زار بار کرن پنن ات رجوع پھالاون ذات پاک حضرت محبوبہ چوشتنا خدا دم رأیت ربی فی احسن صورہ میں وش پروردگار پنس اصل صورت سن یل سوئی پروردگار چھپیو ون تم کائنات مز کچھ سہ غب یت غب بدو اس محبوبس پتہ اعلی حضرتوں کر ات نقاشی اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود فرماؤں محبوبہ مونس بے گس کمش نش عثمانی غنی رضی اللہ تعالی سائل دراو یوت بے سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالی سن دربار مز دپان ات وچ بے درواز تل ووت ات وچن عثمانی غنی رضی اللہ تعالی بے غلام لائن یہ ڈانٹن یہ بےعزتی کرن کت پہ ژے کیا چھُ ترومت نون کیا چھُ کورمت زیادہ خرچ اگر نون پھل اکی پھل دۄیہِ پھل سۭتۍ کٲم گژھِ سٲنۍ ژےٚ کیٛاہ چھُتھ ترٛیٚیِم پھوٚل کوٚرمُت استعمال یہِ ترٛیٚیِم پھوٚل کیٛازِ بچو یہِ چھُ أمِس غلامس أتھۍ پٮ۪ٹھ ڈانٹان أتھۍ پٮ۪ٹھ ماران دپان یہِ چھُ کُس یہِ چھُ سٲحِل چھُ سونٛچان دوٚپُن نوٗنہٕ پھٔلِس پٮ۪ٹھ آو حال تہٕ مےٚ کتہِ دی مال مےٚ چھُ کوٗل والٕنۍ تاب حلنکھ مےٚ کتہِ دی فرمان یہِ چھُ بیٚیہِ یِوان واپس در خدمت محمد بٲگراوان یہِ چھُ رٹان ہوتہِ نہٕ کڑان پننہِ دربار کھٲلۍ کینٛہہ گۄڈنِکہِ لٹہِ آو دوٚیمہِ لٹہِ آو وۄنۍ کریس بےعزتی ژےٚ ووٚنُے نہٕ گژھ ژےٚ ووٚنُے گژھ نیر منٛگُس محبوبس چھِ ونان حضور فرموس سٲحِل گوکھ نا تٔمِس محبوب ون حظ ہیوٚکُس بوٚڑ تہِ تٔمِس وننس محبوبن یس ونان کیازِ تٔمِس پتہ کیا تٔمِس محبوبس چھِ پتہ کیازِ یِتھ کٔنۍ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس ووٚنُن تٔمِس ژوٗرس ییٚلہِ ژوٗر آسہِ اکہِ دۄہ ترٛووُن یلہٕ دوٚیمہِ دۄہ تہِ آو ژٕ یلہٕ ترٛیٚیمہِ دۄہ ییٚلہِ آو پتہٕ دوٚپُس حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترٛٮ۪نوَیو لٹہِ دوٚپنس او ابو ہریرہ کیاہ کوٚر تتھ ژوٗرس سۭتۍ نہ چھُ ژوٗرسٕے پاے نہ چھُ محبوبس پاے نہ چھُ ابو ہریرہسٕے پاے ابو ہریرہ گژھان پریشان محبوبہ تۄہہِ کِتھ کٔٹھۍ پاے تہٕ دوٚیمہِ دۄہ تہِ ونان آز کیاہ کوٚر دوٚپمو آز ترٛووُم یلہٕ دوٚپنس ترٛیٚیمہِ دۄہ ییٚلہِ ووٚنُس دوٚپنس حضورو فرمووس ابو ہریرہ آز کیا کرت دوٚپنس محبوبہ تٔمۍ حظ ووٚن دوٚپُن بہٕ دِمے آز رُت وظیٖفہٕ اگر مےٚ یلہٕ تراوکھ مےٚ دوٚپُس ون بہٕ تراوتھ یلہٕ ون وظیٖفہٕ دوٚپُن ییٚلہِ شۄنٛگان آسکھ شۄنٛگنہٕ وِزِ چھِ پران آیت الکرسی کیٛاہ چھِ پران آیت الکرسی چھِ پران شۄنٛگان وِزِ شیطان ہیٚکہِ نہٕ حملہٕ کٔرِتھ گوٚو یہِ چھِ تعلیٖم دِوان اَسہِ پزِ یِم کامہِ کرنہِ چار کُل گژھِ توتہِ پرُن شۄنٛگان وِزِ آیت الکرسی گژھِ پرُن شۄنٛگان وِزِ یا تسبیح فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 تہٕ 34 مرتبہ گژھِ توتہِ کم سے کم پرُن امہِ پتہٕ گژھِ پننِس پانس پھوٚکھ دیُن تہٕ شۄنٛگُن گژھِ اللہ تعالیٰ چھُ أمِس تمام بُرٕ خوابو نِش یعنی تمام یِم تہِ خوفناک بچاوان چھِ أمِس شیطان سٕنٛدِ وسوس نِش راتس اندر پروردگار العالمیٖن الغرض فرماوُن أمۍ دوٚپُس راتس ٲسۍ پران شۄنٛگنہٕ برٛونٛہہ آیت الکرسی شیطان کرِ نہٕ حملہٕ دپان ییٚلہِ نبی سٕنٛدِ دربار ووت ابو ہریرہس فرموو محبوبن ابو ہریرہ آز کیٛاہ کوٚرُس أمِس ژوٗرس سۭتۍ دوٚپنس تاجدارا تٔمۍ حظ ووٚن اگر یلہٕ تراوکھ بہٕ دِمے روز وظیٖفہٕ دوٚپنس وظیٖفہٕ کیٛاہ دِتنَے دوٚپُن تٔمۍ حظ ووٚن دوٚپُن ہے شۄنٛگنہٕ وِزِ چھِ پران آیت الکرسی دوٚپنس ژےٚ چھے پتہ یہ ووٚننَے تہِ ووٚننَے پوٚز محبوب کتہِ تانۍ ابو ہریرہ کتہِ تانۍ دوٚپنس او میانہِ یارٕ یہِ ووٚننَے تہِ ووٚننَے پوٚز مگر ژےٚ چھے پاے ونن وول کُس اوسُے ژےٚ چھے پاے ونن وول کُس اوسُے ییٚمِس سمکھیو تٔمِس نہٕ پتہٕے ییٚمِس سُہ سمکھیو سُہ ونان اورَے خبر
یمی سمکھو تمس پتہ یمس سمکھو سہ ون اوڑے خبر محبوب چھس ونان یہ ووننے تہ ووننے پوز مگر ونان وول اوس نہ پوز یور کہ سوسی شیطان سوسی یہ زانن جناب محمد یہ کڑو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنس عاشق سن حال زانن اور می سائل کیا چھ گسن عثمان غنی کیا چھ کرن 3 منٹ تہ چھس ونان میانی غلام میانی سائل نیر گس بے عثمان غنی اس نش نیر گس کیا چھن پرواہ سدی مال دبن 3 منٹ تہ یتنا انکار کرن کے چھو سائل کے میں چھ یہ چھن انکار کرن اگر اس اکلٹ دوا پھل سے فرق اچھی 2 منٹ فرق اچھی 3 منٹ اس میڈیا کھت دے ڈاکٹر چھ دیوان ہو دوا ڈاکٹر چھ دیوان یہ دوا اما چھ ہوم اما چھ ژور اما چھ کیا تھان اما چھ نفسس برن اما چھ غلط دوا دیوان اس بتائے سین پن حال تو دب اچھا سین حال چھ میں آئی اچھا سو دوست تحصیل بوز نہیں مگر حضور علیہ السلام 3 منٹ دیوان غلام اس نے گس عثمانی غنی سن دربار مگر سین تہ میں آئی اتنے انکار کرن یہ روزن گژھن دبن اگر زبان جس زبان اصل غلط مگر حضور کی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی کیا جو اما ینطقون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا زبان چھ نبی سے مگر دہان چھ نبی سے کلام چھ ذات پاکی حضرت اللہ دبن 3 منٹ دی گسن عثمانی غنی چھ ساتن کھڑا سن انتظار کرن غلام یمن عثمانی غنی غلام اس فرمانو غلام تلسا اندر آز ووتی میں 3 دو وچن یون مگر 3 دو وچ میں واپس نیرن کیوں دلیل کیا کرنی آگ 3 دون کیا ادراک واپس فرماون ام دبس دونس حضرت باز آس اموجبن بگوز نبی سین دربار نبی علیہ السلام انہوں یہ میں آئی تمن عثمانی غنی اسلیت مگر تو وچمو گنک لڑی کرن 2 منٹ یہ کرن بناس بوڑس تو تائی منگنس میں چھ کوڑی خاندر امی موجبن سوزوس تاہی دارو میں دی دو کہ مال میں دی تو درہم دینار بوڑان پنن کوڑنک فرماون عثمانی غنی چنڑے میں تھاپ کرن یت قمرس من عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ مال جو دمت دمن یت مزم سرما ہو یا مال تسباب جو جمع دمت کرن فرماون امی سائلہ چو تنن واتناون جزوت دمن جدو سائل وش کس مال لگی وش کیا لگی تولنی کیا جو پروائی فرماون سائل جو اخ نظر مال اس دیوان اخ نظر عثمانی غنی اس کو دیوان یہ سوچان دمن ہتا اگر بھئی یہ تل عثمانی غنی سن فراست ام سن عقل کامل عقل اما سائل پر ناقص عقل دپن یل اخ نظر اور بیاکھ نظر یور چھ دیوان عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ تو یہ کیا چھ اور دیوان نظر او سائل اور کیا چھ پوچھن اخ نظر کیا مالس بیاکھ نظر میں کن تمچی خیال بوس من غلامن ڈانٹن تے میٹے ڈانٹ تمچی خیال بمت العلاو ہمن اس ڈانٹ تے میٹے ڈانٹ تمنے چین پائی چوک تم سوزمت اس میانی مالک تی مالک اس میانی جانک تی مالک سرسی کائناتک مالک چو جناب محمد رسول اللہ یل سو مالکانی سوزک بچز مالک امین بچز محافظ بچز رویدر یل سو مالکانی سوزک او سائل یوت مالک کوئی گسی تیوت نی کیا دی تجھکنا آمن سوزمت تجھک عثمانی غنی سن مالکان سوزمت یس مالو جانن چو بنومت جناب محمد رسول اللہ اعلی حضرت ونید میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا
यो साहब किबारन इश्कुक आलम यम कन जनाब मोहम्मद सान तथ कत तराजुत लागन मीजान लागन नबी लोल करो दबोस बिदत नबी लोल करो दबो शिरक नबी लोल करो दबोस गो कुफर तत मीजान कह तत तकड़ पोतर कह तत यह तराजु वराजु कह तत नबी मोहब्बत कर सह कबूल कर पे दरबार ज़ाते पाक की हजरत है। अच्छा ठीक फारूक आजम के जवाब दिया रदी अल्लाह ताला पढ़कर इख्तिताम फारूक आजम यम जंगस अंदर पन माम कुर कत्ल मामस ज्यादा मोहब्बत आसान वनु सारी मामस ज्यादा मोहब्बत रिश्तस मज गो ज्यादा मोहब्बत मामस माम सारी को बेंथर स्टोर अमिस ज्यादा पहमत टोट माम मगर माम छुल कत्ल कर सदना फारूक आजम वजह क्या सो गुस्ताख जनाब मोहम्मद वन वन गस का वन मतलब हु 5 बजे नमाज हु 6 बजे नमाज हु 6:30 बजे नमाज तत पढ़ो नमाज तत गस वुन सच्चा गुस्ताखी नबी वन बगरान तत मोहब्बत नबी वन पिलान तत इश्क नबी जाम वन बगरान किन तत नबी से इश्क नबर खड़ बल्कि तान मे तान के बस आश के नबी बनो इश्क रसूल बराबर अत मज रंगन पन पान अत मज करो कामयाब तो कामरान ज़ाते पाक की हजरत सल्लल्लाहु अलैका या रसूल बस अजन प्रारंग रहमत लिखना मोहम्मद बस खांडे लिखना अत लिखना ला या रसूल यम सुन अमिश दाई मगफिरत करो किस परवरदिगारुल आलमीन खुदा ये जमात सलामत ये बस्ती सलामत ये गाम सलामत ये सदर सोब ने तरफ आमद अक दरखास्त के दमन तो ही करी वन ऐलान मुख्तसरन यह आमद मरकजी औकाफ कमेटी जियारत शरीफ हारुत मारुत साहब केहरी बल पे दमन अत शख्स